محور دو جہاں ایک تعارف۔ محور دو جہاں نسیم سحر کا تیسرا نعتیہ مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے 1996 میں یہ جو سلسلے ہیں کلام کے، اور 2014 میں نعت نگینے کے عنوان سے ان کا نعتیہ کلام اہل علم و دانش اور نعتیہ ادب کے قارئین میں پذیرائی پا چکا ہے۔ 1977 میں پہلی اڑان کی اشاعت سے شروع ہونے والے ادبی سفر کے دوران شائع ہونے والے نظم و نثر کے 21 مجموعے ان کے تخلیقی وفور اور مسلسل ادب سے جڑے رہنے کی گواہی ہیں۔ ان کی بیشتر تخلیقات پر مختلف جامعات میں متعدد تحقیقی مقالے تحریر کیے جا چکے ہیں۔ کم و بیش 5 دہائیوں پر مشتمل ان کا یہ ادبی سفر انہیں ممتاز ادبی شخصیات کی صف میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ محور دو جہاں حمد، نعت، مناقب اور چند نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز حمدیہ کلام سے ہوتا ہے۔ یہ 25 حمدیہ شعری پیکر خالق کائنات کی بڑائی و کبریائی اور بے کراں عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اس کی عظمت کے اعتراف میں ہوں، گھر میں بھی حالت طواف میں ہوں۔ عقیدہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدے کی پختگی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں عظیم کردار کی حامل ہے۔ عقائد انسان کی ظاہری اور باطنی شخصیت میں نکھار لاتے ہیں، اور یہی عقائد اسے عملی زندگی میں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر چیز سے پہلے عقائد کو صحیح کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ نسیم سحر کے ہاں عقیدے کی پختگی سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ بلا تردد کہتے ہیں، موجود وہی ایک ازل سے ہے ابد تک، کیا بات کرے کوئی بھلا اور کسی کی، جو کچھ کہیں موجود سرے ارض و سما ہے، ایمان ہمارا ہے سب تیری عطا ہے، اور ازل تا ابد وہی حاوی، انتہا کی بھی انتہا ہے بہت، مطلوب مجھے ہے تو فقط اس کی رضا ہے، ہرگز نہیں مطلوب رضا اور کسی کی۔ ایمان و عقیدہ اور عشق و محبت کی ہم آہنگی اور خلوص و وابستگی کے بغیر نعت نہیں کہی جا سکتی، بلکہ یوں کہیے کہ نعت عطا ہی نہیں ہو سکتی۔ نسیم سحر کے ہاں عقیدہ اور عشق باہم آمیز ہو کر فکری دریچوں کو روشن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ہم پہ احسان ہے کتنا میرے مولا تیرا، ہو کے مبعوث پیغمبر یہاں آیا تیرا۔ اہل فکر و بینش اور اہل دانش یہ جانتے ہیں کہ مدحت سرکار دو عالم کوئی عام کام نہیں جسے روا روی میں کر لیا جائے، بلکہ نعت گوئی کے اپنے ادب آداب اور کرینے ہیں۔ نعت گوئی جس قدر والہانہ عقیدت اور شیفتگی کا تقاضا کرتی ہے، اسی قدر ادب و احترام کی بھی متقاضی ہے، بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ دربار رسالت سے اذن ہو تو نعت عطا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں، زباں پر جو نعت رسول خدا ہے، زباں پر جو نعت رسول خدا ہے، خدا کی قسم یہ انہی کی عطا ہے۔ کامیاب نعت گوئی کے لیے جہاں سوز و گداز، تڑپ، عشق اور سرشاری کی ضرورت ہے، وہاں حد درجہ احتیاط، حفظ مراتب اور شریعت کی پاسداری کی بھی ضرورت ہے۔ نعت کا موضوع بظاہر بڑا آسان، عام فہم اور سادہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ اوصاف نبوی کا بیان کسی انسان سے ممکن کہاں، لہٰذا نعت گوئی بڑے احتیاط کی متقاضی ہے کہ اسے 2 دھاری تلوار پر چلنے کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر اس کی فنی اور فکری باریکیوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو ابدیت الوہیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مضمون کا احتیاط، لفظوں کی موزونیت، لب و لہجے کی پاکیزگی، ادب و احترام کی فضا، عبد و معبود میں رشتے کا تعین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا ادراک، رحمت و شفاعت کی حدود، حفظ مراتب کا خیال، منصب نبوت کا تقدس، ادب و احترام کے تقاضے، مضامین کی پاکیزگی اور انداز بیان کی نفاست و لطافت، یہ سب تقاضے مل کر نعت گوئی اور مدحت نگاری کو شاعر کے لیے پراسرار بنا دیتے ہیں۔ نسیم سحر اس راہ پر نہایت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، آپ کا مرتبہ جو جانتے ہیں، حمد کے بعد نعت کہتے ہیں، اور آغاز کیا حمد خداوند سے میں نے، تکمیل سخن سرور عالم کی ثنا ہے۔ ماہرین فن اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی نعت گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، عقیدت اور شیفتگی رکھتا ہو۔ جذبات و کیفیات کی یہ سرشاری جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے کلام میں کیف اور اثر زیادہ ہوگا۔ نعت کی دل آویزی، دلکشی اور خوبی کے لیے محبت رسول شرط و لازم ہے۔ نعت کے موضوع کی مناسبت سے الفاظ کے انتخاب میں بھی ایک پاکیزگی اور شائستگی ہونی چاہیے۔
नात के लवाजमात में अदब व एहतराम के बहुत से पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ मौजूद ज़बान बयान, इंतखाब अल्फाज, तशबीह व इस्तारा और अंदाज़ तखातुब से है। नात की मजमूई फ़ज़ा को अदब एहतराम के इन जज्बात आलिया से सरशार होना चाहिए जिनकी नात मुतकाज़ी है। नसीम सहर की नात गोई आदाब नात के तकाज़ों से हम आहंग है। उन्होंने नात कहने के लिए इन लवाजमात को मद्देनज़र रखा। उनकी नफासत का अंदाज़ देखिए। नात जब उनकी शान में लिखना, खुशबुओं की ज़बान में लिखना। नसीम सहर की नात अक़ीदत, इश्क़ व एहतराम के जज्बात और करीनों से ममलू है। इश्क़ मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है जिसके बग़ैर एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। अगर इस दिल में इश्क़ रसूल नहीं तो फिर हर तरफ खला ही खला है, अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं है अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद, खला है खला है खला है खला है। साथ ही कहते हैं कि नबी हैं जितने भी सारे हैं काबिल तहरीम, मगर जो इश्क़ है सरदार अंबिया से मुझे, और सारे नबियों से अक़ीदत है अक़ीदा मेरा, मैं कि सब नबियों के सरदार से वाबस्ता हूँ। सरकार दो आलम की बासत नौए इंसानी पर अल्लाह का अजीम एहसान है। आपकी तशरीफ़ आवरी से तकमील कायनात हुई, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शरफ़ हासिल हुआ, आदमियत की शनाख्त हुई। नसीम सहर के यहाँ इसका एक अंदाज़ देखिए। कहते हैं आपके आने से तकमील हुई है इनकी, मुंतज़िर आपके थे कौनो मकान सदियों से, आपके आने से पहचान मिली है इसको, आदमियत के थी बेनामो निशान सदियों से। नसीम सहर इस बात का शऊर रखते हैं कि तख्लीक़ कायनात आपकी बदौलत हुई। इस कायनात की रौनक आपकी ज़ात बाबरकात के तुफ़ैल है। आपको नूर अज़ल ने सबसे पहले तख्लीक़ किया, लेकिन आपकी आमद तमाम अंबिया के बाद हुई और आपके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आप ख़ातिम नबूवत करार पाए। रौनक बज़्म दो जहाँ मेरे रसूल के सबब, रौनक बज़्म दो जहाँ मेरे रसूल के सबब, खुशबू है सारे बाग़ में एक ही फूल के सबब, गरचे तशरीफ़ लाए आखिर में आप सब अंबिया से आगे हैं। नामूस रिसालत पर हमारा ईमान कामिल है। हर मुसलमान इस पर कट मरने के लिए तैयार है और ऐसा होना भी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ सरकार दो आलम से इश्क सिर्फ ज़बानी कलामी रह गया है। हम बातें तो बहुत करते हैं मगर सीरत तैयबा पर अमल नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। हम इसे अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करके दुनिया और आखिरत की भलाई के हकदार हो सकते हैं, अपने मुआशरे को मिसाली मुआशरे में बदल सकते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। नसीम सहर का इदराक इससे बखूबी वाकिफ़ है और इसका इजहार भी करते हैं। उनकी सीरत पर अमल भी चाहिए, मिदहत खैरुल वरा काफ़ी नहीं, उनकी तालीमात पर भी हो अमल, सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा काफ़ी नहीं। मगर उन्हें यह भी इदराक है कि हम उसवे हसना से सरफ नज़र कर रहे हैं। इस पर उनके यहाँ नदामत के जज्बात भी उभरते हैं शर्मिंदा खैरुल उमम आपसे, नज़र क्या मिलाएंगे हम आपसे। और मदीना मुसलमानान आलम की उम्मीदों का मरकज़ है कि वहाँ सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा है। नसीम सहर की नातिया शायरी का एक बड़ा हिस्सा दयार नूर के ज़िक्र से भरा पड़ा है। वो इस शहर को याद करते हैं, उसके अनवार का ज़िक्र करते हैं, गुंबद सब्ज़ के नज़ारे, खजूर के पेड़, वहाँ के शब व रोज़ की रौनकें और कल्बो नज़र में भरी जाने वाले रोशनियाँ, वहाँ के बागात और उनकी समरदार शाखें उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं। वहाँ बार बार हाज़िरी की तमन्ना उनके दिल में हमा वक्त जागती रहती है और हो भी क्यों ना कि ये शहर उशाक की मोहब्बतों का महवर है। शहर मदीना की गलियों की खाक पर सर पर सजाने वाले फ़ख्र ना करें तो क्या करें कि इन गलियों में सरकार के कदमों के फूल बिखरते रहे हैं। उशाक दिल की आंखों से ये निशानात अब भी देख लेते हैं और इन गलियों की गर्द को पलकों पर सजाने के मुतमन्नी नज़र आते हैं। नसीम सहर इस बारे में कहते हैं, मुअत्तर सी आबो हवा है, मदीने में रहने की लज्जत जुदा है, नहीं है जुदाई इसे भी गवारा, तसव्वुर में दिल फिर वहीं ले चला है। अच्छा, आगे कहते हैं कि मौजज़ा कैसा इस करिए खुशबू का है, फूल महकाती है क्या क्या दिल के अंदर हाज़री, करता रहता हूँ तवाफ़ उसका कबूतर की तरह, गुंबदे रोज़े सरकार से वाबस्ता हूँ। थोड़ा सा
नसीम सहर की नौत मुबारक तासीर की लौ से उजाले बखेर रही हैं। उनकी नातगोई कैफियत, एहसासात और जज्बात के मतवाज़न बयानी में ढलकर सामने आती है। उनके यहाँ ना तो फ़िक्री उलझाव पाया जाता है और ना फ़िक्री तौर पर अभाम नज़र आता है। उनके नात सादा और आम फहम होने के बावजूद कैफ़ सुरूर और दिलकशी की कैफियत रखती है। नसीम सहर की नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा के बयान का मुरक्का है। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल ज़ाहिरी व बातनी, सूरत और सीरत और मुआजिज़ात का बयान नहायत सलीके से किया है। हमारा ईमान है कि सरकार रिसालत माब रोज़े महशर हमारी शफाअत फरमाएंगे और उनका एक एक अमल हमारे लिए ज़िंदगी का मयार मुतय्यन करता है। आप कहते हैं हर लम्हा हयात का मयार आप हैं, हर लम्हा ये हयात का मयार आप हैं, औसार और सफ़ात का मयार आप हैं। आगे कहते हैं आप जब भी कलाम करते हैं कैसे होंठों से फूल झड़ते हैं। मैं जनाब नसीम सहर को उनके तीसरे मजमूए पे दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि उनका ये सिलसिला कलाम ऐसे ही आगे चलता रहे। बहुत शुक्रिया।